चल भिखारी चल 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 अरे भाई थोड़ा चुरी होना देखी ये चल 45 टाइम है ना ये तू पूरा का ना ए दे दे तू ही पूरा का नहीं पूरा আমি पूरा नहीं तू पूरा हट मां टांगा दे मां चलो আমাদের মোট ফোন পড়েছে 5 টাকা 5 টাকা ফোন পড়েছে আমি গরিব মানুষ কাল আজকে রাত্রে আমরা চলে যাচ্ছি আমি ও ভাই আমার ক্ষমা করে দাও ভিখারি হলে তুমি আমাকে সাহায্য করো তো হোটেলে চলো